بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, सूरतुल माइदा के 15 रुकू हमारे मुकम्मल हुए। सूरतुल माइदा का आखिरी रुकू नंबर 16 हम शुरू कर रहे हैं, तो आइए आप भी उसमें मेरे साथ शामिल हो जाइए पढ़ने में। यहां से सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 16 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ालल्लाहु वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त क़ुल्त अअन्त क़ुल्त लिन्नासि अअन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت إن كنت قلته قلته فقد علمته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
إن تعذبهم إن تعذبهم فإنهم عبادك عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فीहिन है, लेकिन जब रुकेंगे वक्फ करेंगे तो इसको फीहिन पढ़ेंगे। वमा फीहिन
वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। सामीन, सूरतुल माइदा यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। ये 16 रुकू थे इसके, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम इसके बाद सूरतुल अनआम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से सुनेंगे, अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين